अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज अजीज। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। इनसे बात करते हैं कि पीटीआई की इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, कितनी मजबूत हो चुकी है या कितनी कमजोर हो चुकी है, और रियासत इनके साथ क्या सलूक कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है। आपकी इलेक्शन की बात हो रही है, कहा जा रहा है बहुत करीब है, लेकिन कहीं कहीं नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हल्के कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। अगर होंगे तो आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपने कहा था कि इस वक्त जो हुकूमत है या जो भी फोर्सेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो हमने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि जिसमें जैसे सिंड्रेला थी या जैसे स्लीपिंग ब्यूटी थी, तो उसमें जो 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 क्या कह सकते हैं, सुतैलेपन का जो इजहार होता था, जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था, उनको अननेसेसरी उनके साथ वो होता है, उसी तरीके से इस वक्त रियासत जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि पाकिस्तान की हर प्रोविंस, हर इलाके को वाहिद पार्टी है जो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो एक जो क्या कह सकते हैं, एक नफरत जो होती है ना, उसकी बेसिस पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल खराब किया हुआ है और एक कोने में लगाया, और एक ऐसे बंदे को सामने लेकर आ रहे हैं कि जो हमेशा से उन्हीं का बंदा था और सबसे नालायक बंदा था। कभी उसने बगैर एस्टैब्लिशमेंट के वो आज तक जिंदगी में अपने बलबूते पे इलेक्शंस नहीं जीता, आज तक नहीं जीता, ना 1980s के दौर में, ना 1990 में, ना 1995-6 में, ना 2013 में। अच्छा, इसमें बहुत बुनियादी था, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूं कि जो बुनियादी बात है पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से, उसमें रियासती इदारों का किरदार बहुत अहम है, और वही चाहते हैं जिसको ऊपर ले आते हैं, वही चाहते हैं जिसको गिरा देते हैं। तो ये सिलसिला आपके ख्याल में बंद होना चाहिए, क्योंकि माजी में इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए रहे और वो कहते रहे कि बाजवा से अच्छा कोई जनरल नहीं है और इससे अच्छा प्रो डेमोक्रेटिक जनरल नहीं है। तो अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो सियासी कुव्वतों के फैसले करें, या उनको आगे लाएं या नीचे गिरा दें। देखिए, इस तरह है कि जब आप कहते हैं ना कि माजी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कप्तान है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है ना एक क्या कह सकते हैं, एक मजबूत इदारों के हमेशा हक में खड़े हुए, लेकिन उन इदारों का पॉलिटिकल रोल के कभी हक में नहीं थे। अब ये बात आ जाती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया गया। मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जितने लोग जो कि जब हम धरने हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कादरी साहब के उसमें कप्तान और वो जाके मिले थे राहील शरीफ से, वहां पे एक वाकया हुआ था। वो वाकया इस तरह हुआ था कि कादरी साहब बड़े मुद्दबाना और आजिज तरीके से उनके सामने खड़े रहे थे जब तक उनको कहा नहीं गया था कि आप बैठ जाओ, और जब कप्तान वहां गया था तो उन्होंने जाते साथ ही उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, ओ राहील, मतलब उनका फर्स्ट नेम लेते हुए, ओ राहील यार ये तुमने ये किया वो किया फलाना किया। अब ये वो बातें, चूंकि मैं वहां नहीं था और वहां जो लोग थे उन लोगों ने मुझे फर्स्ट हैंड ये किस्सा सुनाया है, तो उसके बाद ये हुआ था कि जब वो चले गए खान साहब, तो वहां पे जनरल राहील साहब ने ये कहा था कि यार ये किस बंदे को तुम ले आए हो, ये तो अभी इस हालत में हमारे साथ इक्वल लेवल पे बात कर रहा है, तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये तो फिर हम लोग मारे जाएंगे। तो वहां ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने देनी। तो 2018 में जो बैठे थे, जो आरटीएस बैठा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं बैठा था। वो चलेंगे, आप इस एंगल से देखते हैं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये माजी की किस्से हैं सर, मैं थोड़ा सा आज की बात कर लेता हूँ। आज जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्टेटस आई एम सॉरी टू से इमरान खान का था, आज वही स्टेटस नवाज शरीफ का है इस्टेब्लिशमेंट की नजरों में।
اور وہ اس کو اوپر لا رہے ہیں. بہت سارے قوانین، اب پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سزا کو معطل کر دیا، اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری ریاست نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو نواز شریف اگلا پرائم منسٹر بنتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آج کی جو ریاست ہے ایک کنوکٹڈ انسان کے ساتھ کھڑی ہے. آج کی ریاست، اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے نواز شریف کے اوپر جو سیکشن لگایا ہے 401، اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سیکشن کن لوگوں کے لیے، تو وہ ان لوگوں کے لیے جو چوری کرتے ہیں، جو ڈکیتی کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جس سیکشن کے تھرو ان کو ریلیف دی ہے وہ بیسیکلی چوروں اور ڈکیتوں کو دی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے یہ ویریفائی کر دیا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ ایک چور ڈکیت ہے. اب آ جاتی ہے بات اس چور ڈکیت کو اور کنوکٹڈ بندے کو جب کوئی شخص مدد کرتا ہے بغیر اس کی اریسٹ کے، تو وہ سیکشن 216 کے تحت آتا ہے. 216 کا مطلب یہ ہے کہ جو سزا چور کی ہے یا جو سزا ڈکیت کی ہے یا جو سزا ایک کنوکٹڈ انسان کی ہے اور وہ مفرور ہو گیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا، تو اگر اس کو جیل میں نہیں ڈالا اور اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیے تو آپ کے اوپر اس کی سزا کا 1/4 حصہ آپ کو بھی ملے گا. تو یہ چیز اب اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کو یہ لوگ پرائم منسٹر بنا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ ان کے ووٹوں سے 3 گنا زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ یہ گننے والے چونکہ یہ لوگ خود ہوں گے، وہاں پہ یہ بہت بڑا ڈنڈا مارنے کی کوشش کریں گے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہمارے صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنے سے زیادہ ووٹ گننے والے کی اہمیت ہے اس ملک میں، اور ماضی میں بھی ہو طرح. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں، چاہے عمران خان کے لیے ہو چاہے نواز شریف کے لیے ہو. آپ فیئر الیکشن کرائیں، آپ بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کریں، یہ ہونا چاہیے. سر میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو سسٹم جو 1954 سے محمد علی بوگرا سے سٹارٹ ہوا تھا، جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول، پولیٹیکل رول سٹارٹ ہوا تھا، اس رول کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بند ہونا چاہیے. اس کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اس پولیٹیکل رول سے جو ہماری ان کا ایک بہت اچھا نام ہے، وہ نام اس پولیٹیکل رول کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. تو جب وہ ایک نام ہے، فرض کریں میں ایک ایسا کام کرتا ہوں، میں بڑا باعزت شخص ہوں، لیکن میں ایک ایسا غلط کام کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہر دفعہ میرا نام بدنام ہوتا ہے، مجھے لوگ برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے. مجھے بتائیں کیا مجھے وہ کام کرنا چاہیے، ہاں یا نہیں؟ آف کورس اس کا آنسر ہے نہیں. اب وہ کام کیسے نہیں ہوگا؟ اس کے لیے ہم پولیٹیشینز، ہماری اپنی بھی ویکنیسز ہے نا، ہم لوگ بھی تو اپنے مطلب کے لیے ہر ایک غلط کام کر لیتے تاکہ ہمارا وقتی طور پہ کام نکل آئے. ہم لوگ ایک پولیٹیشین کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے، ہم لوگ ایک لیڈر کے لحاظ سے نہیں سوچتے کہ آنے والے وقتوں میں کیا چیز صحیح ہوگی. آنے والے وقتوں میں جو اس وقت ہمارے ملک کا فیوچر، جو یہ 2.25 کروڑ ووٹر نیا رجسٹر ہوا ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے. جو ہمارے لیے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے اس ملک میں. اگر ہم ان کے لیے کوئی بہتری چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے بڑی چیز یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو، ان ڈیسیژن کو ریورس کرنا چاہیے کہ جس میں پاکستان میں پولیٹیکل جو مینیورنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو. اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو جیسے بنگلہ دیش نے ترقی کر لی ہے، وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ریورس کیا، اس چیز کو لمٹ کر دیا. تو جب ہم لوگ یہ کر لیں گے، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہمارا علاقہ ہے، جس طریقے سے ہم ہیں، ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ سپیڈ سے ترقی کر لیں گے. لیکن یہ بات آپ عمران خان صاحب کو بھی سمجھائیں گے کہ جو باجوہ صاحب کو انلمیٹڈ ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ ان کو حکومت میں رکھا جائے. تو یہ ایک اس طرح کی بات ہے کہ یہ ہر طرف سے آنی چاہیے، ہر طرف سے آوازیں اس کی ہونی چاہیے. اچھا، میں اگلا سوال آپ سے کروں، کیا چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور بڑی استحکام سے، بڑی استقامت سے آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ کے ساتھی جو ہے بھاگ رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی استحکام پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. تو اب آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے کہ آپ بھی اس کو چھوڑیں، یا آپ اپنی دل جمی کے ساتھ اس میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی پریشر بھی نہیں ڈال رہا آپ؟
अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर कोई प्रेशर आया नहीं है, माँ सिवाय इसके कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट पर है, लेकिन वो कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, थोड़ी इनकन्वीनियंस है। मेरे जैसा प्रोफेशनल डॉक्टर जो पूरी दुनिया में जाता है एज अ फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी का वो है, मेंबर है, तो मेरे लिए एक इशू है। मैं अपना काम नहीं कर सकता, मैं अपने मुल्क का नाम आगे रोशन नहीं कर सकता, मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर आएगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर किस किस्म का प्रेशर आएगा, क्या आएगा, लेकिन इतना मुझे पता है, मेरे लिहाज से इतना मुझे पता है कि देखिए दो चीजें हो सकती हैं। मैं या कोई शख्स भी हो सकता है, हमारे पास दो किस्म के लोग हैं। एक जो प्रेशर की वजह से पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने किसी और को ज्वाइन नहीं किया, मैं उनकी बात में उनको आज भी अपना ही मानता हूँ। लेकिन एक वो लोग हैं जो प्रेशर की वजह से हमें छोड़कर किसी और के साथ चले गए हैं। मेरे लिहाज से उनमें से जो बेशतर लोग हैं ना, मैं उनके साथ, मेरी उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग हो जाते हैं जैसे वो होता है ना यूट्यूब ब्रूटस, तो ये वो ब्रूटस वाली चीजें। अच्छा, इनकी जो हैसियत है वो क्या है, मैं एक मिसाल देता हूँ। जब हम किसी खाने पे जाते हैं, या हमने लोगों को देखा हुआ है कि वो शादियों के खाने में जाते हैं, वो अपनी प्लेट में खाना वाना डाल के ना, मतलब थोड़े से नादीदे होते हैं, ज्यादा डाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो बचा कुचा जो खाना होता है ना, उसके साथ क्या होता है, वो नॉर्मली फेंक दिया जाता है। ये बेसिकली ये जो अभी लोटे हैं ना, जो अभी छोड़ कर गए, इनकी जो हैसियत होगी ना इलेक्शन में, ये उस बचे कुछ खाने की तरह होगी जिसको कोई भी पजीराई नहीं मिलेगी। इन लोगों की आप सख्त बात कर रहे हैं, बहुत सख्त बात कर रहे हैं। सर आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए कि अगर कोई प्रेशर आपके ऊपर आता है, देखिए आप चूंकि सेनेटर हैं और सेनेटर की एक बाइंडिंग है कि वो अगर पार्टी छोड़ता है तो फिर यानी वो पार्टी छोड़ेगा तो फिर उसकी सेनेटरशिप पे भी फर्क आएगा, वहां से भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा। क्या ये वजह तो नहीं है आपकी पीटीआई अब तक ज्वाइन रखने? सर मैं एक बात बता देता हूँ, वो एक है ना, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कमिटेड हैं अपनी पार्टी से भी, अपने कार्ड से भी और इमरान खान से भी। देखिए लेट्स पुट लाइक दिस, जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मेरी दुनिया में एक रैंकिंग है, पूरी दुनिया में, ठीक है। दुनिया से लोग मेरे पास पाकिस्तान आते हैं, मैं बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास पूरी दुनिया से आके पाकिस्तान में आके इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बहुत बड़े, मुझे आज मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं तो ये लोग जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर सेटल हुए, जिस पैसे के लिए मैं उतना पैसा हर साल बना सकता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए करूं। और पाकिस्तान में मैंने जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, मैंने इसलिए किया था कि मैं समझता था मेरे जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं इमरान खान को वो नहीं बताता जो वो सुनना चाहता है, मैं उसको वो बताता हूँ जो मैं समझता हूँ उसको बताना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मेरे जैसे बंदे जब होंगे हम इस मुल्क के लिए, हाँ ये मैं जरूर जानता हूँ कि इमरान खान चोर नहीं है, ये मैं जरूर जानता हूँ कि इमरान खान डकैत नहीं है, वो मुल्क के साथ सिंसेयर है। गलतियां इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, लेकिन आज तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं कि जिसे मैं ये समझूं वो अपनी जात के लिए वो करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं समझता हूँ उसने, जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद, जिसके लिए लोग मरते हैं, झूठ बोलते हैं, उसने जब इन अवाम के लिए वक्त कर दिए शौकत खानम के लिहाज से, वो बंदा इस मुल्क के साथ क्या इनसिंसेरिटी दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शिबली फराज वगैरह कहाँ है, ये इनके बारे में कोई इल्म है, ये क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे और इन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की अभी तक? नहीं, वो लोग अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने पार्टी छोड़ी भी नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि वो आपके साथ ही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो लोग सारे मिनिस्टर थे। देखिए उन लोगों की जो हैसियत थी वो मेरे जैसे लोगों से बहुत ऊंची है। मैं तो 5 बंदे नहीं जमा करा सकता ना, मेरी हैसियत ये है कि मैं 5 बंदों को जमा नहीं करा सकता। हाँ ठीक है, मुझे पीटीआई ने, जस्ट बिकॉज कि मैं 18-19 साल से पीटीआई के साथ हूँ और मैं इन लोगों के साथ सीनियर बंदा था, मुझे उन लोगों ने उस बेसिस पे सीनियरिटी और लॉयल्टी पे मुझे सेनेटर बना दिया अपनी तरह, ठीक है, लेकिन मेरी पॉलिटिकल हैसियत से कुछ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि शिबली फराज अभी पीटीआई में है और कहीं नहीं जा रहे? वो अभी तक तो मुझे यही खबर है कि उनमें से कोई कहीं नहीं जा रहा, अभी तक तो मुझे यही खबर है। तो पार्टी आपकी रन कौन कर रहा है सर? इमरान खान भी जेल में है और शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, पार्टी रन कौन कर रहा है?
مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو یہ آتی نہیں ہے کہ ہمارے سارے جو ڈسٹرکٹس, جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, جتنے بھی پروونسز ہیں, ان سب کے اندر وہ کیا کہہ سکتے ہیں, تنظیمیں بحال ہیں, تنظیمیں چل رہی ہیں, ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کے جنرل سیکرٹریز بھی ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ پوری طریقے سے چل رہا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی سابق خاتون اول یا عمران خان کی بہنیں پارٹی چلا رہی ہیں یا کوئی اور؟ میں ایک بات بتا دوں, اگر پولیٹیکلی عمران خان کے علاوہ کوئی اور پارٹی ان کی فیملی سے پارٹی چلائے گا تو میں کم از کم اس پارٹی میں نہیں ہوں. کیوں؟ میں فنڈامنٹلی میں خاندانی سیاست کے خلاف ہوں, فنڈامنٹلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جاگیر نہیں ہے کسی کی, کہ جو آپ اپنی ایک ول کے اوپر کہ جی یہ میں لکھتا ہوں یا میں لکھتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا, میرا چاچا, میرا ماما, میری بیوی اس پارٹی کو لیڈ کرے گی. نہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, آؤ مجھ سے بہتر اپنے آپ کو پروو کرو, مجھ سے آگے نکل جاؤ. لیکن اگر آپ مجھ سے بہتر نہیں ہو تو جسٹ بیکاز کہ آپ اس کے ساتھ رہنے والے ہو یا اس کے بچے ہو, یا مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو اعتزاز احسن ہے, جیسے چودھری نثار ہے, خاقان عباسی ہے, ان جیسے بڑے لوگ جو کہ ایک پرنسپل سٹینڈ لینے والے ہیں, یہ کیوں مریم نواز کے پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے, یہ کیوں بلاول کے پیچھے نہیں کھڑے ہو رہے؟ وہ بچہ جو ان کے سامنے پیدا ہوا تھا, یہ وہ بندی جو کبھی کسی میرٹ پہ کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئی, میرٹ پہ سوائے سفارش کے, وہ ان کو پالیٹکس سکھائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم اور بنیادی سوال ہے, اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ بہت بنیادی سوال ہے. آپ کا بہت شکریہ ہمایوں محمد صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, ہمایوں محمد گفتگو فرما رہے تھے, یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.